ये होची भेंडी टमाटो आलू पोड़ा सांग मैंने देखो आज आउ जन मेम्बर आमर जोड़ी देखो साई दिन दिन लोक बढ़ुं लोक संख्या सांग मैंने देखो आज आम बाबुन पलि मर्णिंग वाक करने आने देखु मर्णिंग वाक करने को आसिक खाली फुल तोलिया व्यस्त मु भावुँ एम प्लान करी खाली फुल तोलिया आसुनी मर्णिंग वाक ना बाहाना हूँ मर्णिंग वाकर फुल तोला काम खाली तो सांग मैंने समस्ते मत सदा आगे पछरे छाड़ी जाऊे हेरी आज मु समस्त पछरे छाड़ी जाने मो गोड़ टे भल होगा से पछरे छाड़ी पड़े हाँ सांग मैंने आम सब आज मर्णिंग वाक करके पलि आसलु आज टुकटा जाइला बाबुन जाइला बाबुन चीनी पकेबनी चाहे बिना चीनी चाह ना जी बाट चलिके आसिले से सब बेकार हो चीनी पका चाह पीले बेटा ले बेटा किरिस का गाना सुनेगा तो फिर क्या करेगा तू चल लूंगा मॉर्निंग वॉक करे उजे चाहार ससरटा बहुत छोट अच्छे ऐसे पिएंगे भेंडी पोड़ा डाल आलू पड़ी भितर टमाटो पोड़ा हेला आलू पड़ी कहीं देखिए एटा कौन देखो न टे पोड़ा है आउ टे पोड़ था ना भेंडी भल लगे आलू टमाटो भेंडी आलू पोड़ा हेला टमाटो पोड़ा हेला भेंडी आलू पोड़ा ए चोपा टी लगी था पोड़ा पोड़ा बासना हेल्ले मजा लगे झीटा कार देखुला आउ टमाटो अच्छी कि तो खाइबा कौन कौन रेडी है सांग मैंने देखु आज कौन बनईच अंडा आमलेट पखड़ा भात आलू टमाटो पोड़ा साग अंडा आमलेट ये होची कांडे चिंकी ये होची कांडुआ साउ आ ये होची तो सांग मैंने खाइबा रेडी हो गला बर्तमान खाइबा आ गोटे पागटे होची पागटा मंथा हेले खिया आरंभ हो स्पीड करो फैन टा स्पीड करो ये होची भेंडी टमाटो आलू पोड़ा सब पोड़ा पोड़ार बास्नाटा गोटे सांग मैंने अलग ओहो गोटे पीस भेंडी सांग मैंने नबा भाई साहब जन्नत लेंबुटा पखड़ा भात चुपुड़ा हो
ନିଅ ଶୁଣ। ତାପରେ ଆଳୁରେ ରସୁଣ ପଡିଛି। ଏଟା ହଉଛି ଭେଣ୍ଡି, ଏଟା ହଉଛି ପିଆଜ, ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଟା ହଉଛି ଆଳୁ। ଏ ଭଗବାନ କମେଡି କରିଦେଲେଣି। ଆପଣ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। ବାସ୍ ନା ଦେଖିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଖାଇନଥିବେ। ହଁ 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 ଆଉ ଥରେ କେବେ ଖାଇନଥିବେ। ମାନେ ଆଳୁ ଖାଇନଥିବେ ଆଳୁ ପୋଡା କେବେ ଖାଇନଥିବେ। ନା। ଆଳୁ ପୋଡା କେବଳ ଆମ ଭିଲେଜ ଲୋକ ହିଁ ଖାଇବେ। ହଁ ଟାଉନ ଲୋକ କଣ ଖାଇବେ କି ଆଳୁ ସେଥିପାଇଁ ପୋଡା? ପିଲା ମତେ କହୁଛନ୍ତି ସିଟି ପିଲା ବୋଲି। ହଁ ଆଳୁ ପୋଡା ଖାଅ। ନା ନା ଶୁଣ ଆଜି ହାଇ ଗାର୍ଲସ ମୋ ବାପା ମତେ ଟିକେ ଖୁଆଇଦେବେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ଶାଶୁ ଯାଇନି ତ ବାମୁଣ ବିହାର। ଏଇଟା ମୋ ଭାଇ ମୋ ଛୋଟା ଭାଇ ଖାଇଛି ଖାଇବା ପାଟିକି ହଉନି ଆଉ ଖୁଆଇ ଦଉନ ଟିକେ, ଖୁଆଇ ଦେ ଟିକେ, ଆଉ ଖୁଆଇବୁ ନା ପାଟିରେ ଛଟଉଛି ଆଉ ଖୁଆଇ ଦେ ଟିକେ, ଏଇଟା ଭଲ କଥା ନାହିଁ ଏମିତି ନାହିଁ ଓଟା ଖୁଆଇବୁ ନା ଆଉ ଖୁଆଉନ। ତମେ କହ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲଙ୍କା ଦେ ନା। କାମ କରି ଆସିକି ଏପଟେ ଭୋଗ ଖାଇଛି। ମୋ ଝିଅକୁ ଗାଧେଇନି କାଳେ ଖାଇବ। ଆଉ କଣ ଖାଇବ? ଭାତକୁ ମିକ୍ସଚର। ଆଜି ତରକାରୀଟା ଖାଉନ। ସରିଲା ଖାଇବା ନା ଆଉ କଣ ଖାଇବ? ସରିଲା ଖାଇବା। କିନ୍ତୁ ପଖାଳ ଭାତ ମୋଠୁ ସବୁ ଶାନ୍ତି। ମୋର ପଖାଳ ଭାତ ସବୁ ବେଷ୍ଟ। ପଖାଳି ଖାଇକି ତୋରାଣି ପିଇବ। ଏଟିସ୍ର ହିରୋଇନ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ମୋ ଝିଅ। ଏଟିସ୍ର। ଦେଖ ମା ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛି କେତେ ବଡ ଆୱାର୍ଡ। ଦେଖିଲୁ ସେପଟ ମୁହଁଟା। ସାଙ୍ଗ 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 ହାଇ କର। ଆଜି ତ ବ୍ଲଗ ହବ ଫୁଲ ବ୍ଲଗ। ଫଟୋ ଉଠେଇବି ମୋର କତିରେ ଫଟୋ ଉଠେଇବି। ଉଠଉନ। ଏ କାନରୁ ଆସ୍ଥେଟିକ ପୋଜ ଆସ୍ଥେଟିକ କଣ? ଆସ୍ଥେଟିକ। ପୁଅ ପିଲା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ଘଣ୍ଟାଟା ହେଲା ମମତା ଯାଇଛି କୁଆଡେ ହେଇଛି ପରା ଧାନ ନେଇକି, ମାଣ ଧାନ ନେଇକି। ଆମେ ଯାଉଛୁ ତମେ ପୁଅ ପିଲା ଦେଖିବାକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷଟେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଜିନିଷଟାକୁ କିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆ ନାଁ କଣ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିବେ। କୁହା ଯାଇଛି ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। ତାପରେ ଲିଜା କରିବ। ପାଦୁଆଡ଼ା। ମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଜୋର ଯେ ତମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖିପାରିଲ। ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଲୋକ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅଲଗା ଗାଁରେ ବି ନଥିବ ନା? ତମ ଗାଁରେ ଅଛି? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଦେଖା ହବ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।